दर्शक बंधु ए पुरुष माने स्त्री मानकर प्रिय जिनिस को काहींकी भूली जाई थांती। काहींकी एही पुओ माने निजर प्रिय जीवन साथीर प्रिय जिनिस को भूली जाती। कौन एहारे किछि खास कारण रहिछि? जानिबा पूर्वरु एई भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, कारण अधा अधूरा ज्ञान अनर्थर कारण होइथाए। एई भिडियोटी केवल सभ्य पुरुष समाज मानक पई नुहे, बरम उभय दंपति मानक पई। उभय स्त्री और पुरुष एही भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। एकदा भगवान शिवंक उपरे अभिमान करी माता पार्वती कैलाश पर्वतरे बसिथिले। भगवान शिव माता पार्वती को मनेइबा पई प्रयास करती और माता पार्वती कहती, हे स्वामी, केउ कारणरू स्त्रीर मन कथा स्वामी बुझी पारि नथांती। स्त्री निजर सबु किछि त्याग करी मन प्राण देई निजे दुखित रही ता स्वामीर सेवा जत्न करुथिबा बेले स्वामी काहींकी ता स्त्रीर मनर भाव को पढ़ी पारे नाही। प्रत्येक पुरुष निज स्त्रीर प्रिय वस्तु बा प्रिय जिनिस को सर्वदा भूली जाती काहींकी? जेतेबेले जणे महिला जीए निज प्रेमिक बा स्वामीकर छोट कहानीटी को मने रखि थाए तांकर सेवा करि थांती, हे प्रभु, आपण आदि एवं अनंत अटंती, आपण ए जगतर परमेश्वर अटंती, तुमे सर्वपरि भगवान, आपणको कौनसी कथा अच्छपा नाही, मते कृपा करंतु, मते एही प्रश्नर उत्तर दियंतु। तापरे भगवान शंकर कहती, हे देवी, स्त्रीर प्रत्येक जिनिस तथा तांकर प्रिय वस्तु को सम्मान करिबा उचित, किंतु भूली जाती एहा पछरे मुनिकर अभिशाप कहानीटी रहिछि, ताहा मु आपणको कहूछि। जेतेबेले स्वामी स्त्री एही कहानीटी को सुनिबे सेमानंक प्रति प्रेम भल पाइबा वृद्धि घटिबो। देवी, प्रायतः स्वामी और स्त्री को अनेक जगार देखिथिबे कि सेमानंक भितरे कम भल पाइबा थाए बा सेमानंकर जीवन संघर्ष भितरे गति करुथाए। एहा पछर कारण सेमानंकर मानसिकता और शारीरिकता सह जड़ित रही थाए। भगवान शिव कहती, हे देवी, पूर्व कहानी जहाँ महाभारतर कौरव वंशर राजा दुष्मंतंकर शासन समय रे त्रेतया जुगर शेष और द्वापर जुगर आरंभ होइथिला। राजा दशरथंकर पुत्र श्री रामचंद्र मर्त्यरे जन्मग्रहण करिथिले। एही दुईटी कहानी एक समय रे घटिथिला, जहार वर्णना रामायण और महाभारत रे मिली थाए। भगवान शिव कहती, हे पार्वती, गोटिए दिनर कथा, जेतेबेले हस्तिनापुरर राजा दुष्मंत शिकार करिबा पई जंगल को जाइथिले, ठीक सेतिकी बेले महाराज गोटिए हरिणर पीछा करुथिले। से राजा हरिण को खोजी खोजी थकी जाइथिले। राजा दीर्घ समय धरी क्षुधा और तृषा कारणरू महर्षि कणकंक आश्रम रे पहुंचीथिले। हस्तिनापुरर राजा छायारे शांत हेबा देखि ऋषि क्रोधरे कहती, हे राजन, ए जंगल रे शिकार करिबा वर्जित अटे, एहा महर्षिंकर आदेश अटे। ऋषिंकर कथा सुनी राजा शिकार न करिबार वचन देई पछकु फेरी जाई रथ पाखकु गले। पुणी राजा निराश देखा जाउथिबार से देखिले। राजा फेरी जाउथिबार देखि ऋषि तांको आश्रम भितर को डाकिले। राजा दुष्मंत ऋषिक कथा को सम्मान देई तांको आश्रम भितर को गले। भितर को जीवा परे राजा जानिबाकु पाइले जे से आश्रम ऋषि कणकंकर अटे। राजा भितर को जाई ऋषि को प्रणाम कले और ऋषि मध्य राजा को आलिंगन कले। भगवान शिव देवी पार्वती को कहिले, राजा को जना पड़िला जे ए आश्रम ऋषिंकर पूजनीय गुरु किंबांक अटे। से भितर को प्रवेश करी मुनिवर को डाकिले। तांको सामनारे एक सुंदर मनमोहक कन्या को देखिले। तांकर नाम थिला शकुंतला। दुष्मंत गोटिए देखारे शकुंतला को निजर मन देदेले। प्रत्येक अतिथि को सम्मान कला भली से मध्य राजा दुष्मंतंकर अतिथि सत्कार कले। राजा महर्षि किंबांक विषय रे पचारिले, किंतु शकुंतला कहिले, महर्षि एबे तीर्थ को यात्रा करछंती। भगवान शिव कहिले, हे देवी, राजा दुष्मंत से कन्यार सेवारे विमोहित होई गले। महाराज पचारिले, देवी, आपण किए? शकुंतला प्रसन्न होई कहिले, महाराज, मोर नाम शकुंतला अटे, मो महर्षि किंबांकर पुत्री अटे।
ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଝିଅ କିପରି କହୁଛ? ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସତକଥା ଓ ନିଜର ଦୁଃଖଦ ଜୀବନୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ହେ ରାଜା, ବାସ୍ତବରେ ରାଜଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ମେନକାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଅଟେ ଏ ଶକୁନ୍ତଳା। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମେନକାଙ୍କୁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେନକାଙ୍କର ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ଲାଳନ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ମୋର ମାତା ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଡରି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଓ ମୋତେ ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମେନକା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଓ ସେହି ବଣର ଶକୁଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ଅଟେ, ମହର୍ଷି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ମୋର ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ହେ ରାଜନ, ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ନ ଦେଇ ସେ ମୋର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ମହର୍ଷି କମ୍ବା ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। କୋଳକୁ ନେଇ ଅନ୍ନ ଦେଇ ମୋର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଶକୁଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣରେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ମୋର ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଟେ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତାପରେ ରାଜନ କହିଲେ, ହେ ଶକୁନ୍ତଳା, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜନ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆପଣ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ହୃଦୟ ଦେଇସାରିଛି। ତୁମର ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶକୁନ୍ତଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ମନେ ମନେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲେ, ପିତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ଏହି ବିବାହରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହ ରମଣ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ହସ୍ତିନାପୁର ସିଂହାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ନିଜର ପ୍ରେମ ସନ୍ତକ ଭାବ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଏକ ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ମହର୍ଷି କମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରି ସମସ୍ତ ଘଟଣାମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁ ଆଗ୍ରହରେ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି। ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ମହର୍ଷି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବିବାହ ପରେ ସେ ତାର ବାପ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାର ପତିର ଘର ତାର ନିଜର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମହର୍ଷି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କେତେକ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ି ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମ ସନ୍ତକ ରୂପକ ମୁଦିଟି ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ମୁଦିଟିକୁ ଏକ ମାଛ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଶକୁନ୍ତଳା ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଦରବାରରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ମନା କରିଦେଲେ। ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ପତ୍ନୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଟେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ କରି ସୈନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ, ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସାରି ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଉଥିଲେ, ବାଟରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ମୋତେ ଅପମାନ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯିବ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ମୋ ଅଭିଶାପ ଆଉ ଫେରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ।
तेणु तुमे तुमर संतक देखि निजर प्रिय वस्तु बा जिनिस को चिन्हि पारिब। तापरे तुमर पूर्व कथा मने पड़िब। राजा दुष्मंत शकुन्तला को भूली राज्य शासन करुथिले। गोटे दिन धीबर माछ धरुथिबा बेले शकुन्तलांक मुदी गिळिथिबा माछ ता जालरे पड़ीगला। धीबर जेतेबेले माछ काटिला मुदीटी माछ पेटरू बाहरिला। जेतेबेले धीबर मुदीटी को बिक्री करिबा पई सुनारी पाखकु गला, सुनारी मुदीटी को देखि कहिला, एही मुदीटी हस्तिनापुर राज दुष्मंतंकर। सुनारी धीबर मुदी को धरी हस्तिनापुर राजदरबार रे पहुँचिले। जेतेबेले महाराज से मुदीटी को हाथ रे धरिछंती सेतेबेले शकुन्तलांक सह बिताइथिबा गोटे गोटे कथा तांकर सबु मने पड़ीगला। धीबर को महाराज पचारिथिले, तुमे एही मुदी केउठारु पाइल? धीबर कहिला, महाराज नदी रे माछ धरुथिबा बेले एक माछ जालरे पड़ीथिला, ताकू काटिबारु ता पेटरू एही मुदीटी बाहरिला। धीबर ठारू एही कथा सुनी राजा कहिले, राणी शकुन्तलांकु खोजी बाहर कर। एमिति राणीकर अनुसंधान रे बहुत वर्ष बीतीगला। राणी शकुन्तला जेतेबेले हस्तिनापुररु विताड़ित होई फेरिथिले, से निजर पितांक घर को न जाई ऋषि कश्यपंकर आश्रम रे गुप्त भावरे रहिथिले। ऋषि कश्यप निजर दिव्य दृष्टि द्वारा सबु कथा जानि पारिथिले। एहा परे देवता असुर मध्यरे युद्ध हेला। इंद्रदेव युद्ध करिबा पई राजा दुष्मंतंकु आमंत्रण करिथिले। तेबे से निजर अस्त्रशस्त्र सहित युद्धरे भाग नेइथिले। राजा दुष्मंत देवता और असुर मध्यरे युद्ध होई स्वर्गरे धर्म स्थापना हेला। इंद्रदेव राजा दुष्मंतंकु एक विमान उपहार देले। पृथ्वी लोक को आसीबा पई आज्ञा मागी हस्तिनापुर जीवा समय रे महर्षि कश्यपंक आश्रम पाखरे एक छोट बालक बाघ सिंह सह खेलुथिबार देखि राजा आश्चर्य हेले। छोट पिलाटी सिंह पाटी रे हाथ भर्ती करी खेलुछि, किए साहसी बालक? सेही बालक को देखि महाराजांक मनरे प्रेम जाग्रत हेला। राजा दुष्मंत सेही बालक को निजर कोल को उठाई नेले। शकुन्तलांक दासी माने कहिले, हे पुरुष महाशय, सेही पुत्र को आपण छुअंतु नाही। एही पुत्र को छुईले आपण जली पोड़ी भस्म होई जिवे। एही बालक महर्षि कश्यपंकर आशीर्वादर वरदान होई जाइछंती। आउ मध्य दिव्य शक्ति प्रभावरे प्रभावित। सेही पुत्रर नाम भरत अटे। सेही पुत्र हातरे सर्पर डोरी बंधा जाइथिला। जेबे पिता पुत्रर मेलन हेब, तेबे से सर्पर दौड़ीटी सापर आकार होई जिव। ताहा ही हेला। सखी माने देखि आश्चर्य होई गले। सेही समय रे शकुन्तला, ऋषि कश्यप और अन्य माने सेठारे पहुँचिथिले। सखी माने सबु कथा शकुन्तलांकु जणाइले। शकुन्तलांकु देखिबा मात्रे राजा दुष्मंत निजर प्रिय जिनिस को चिन्हि पारिथिले। एहा परे राजा शकुन्तलांक निकटरे करिथिबा भूल पई तांकु क्षमा मागिले। शकुन्तला निज पुत्र भरत को धरी हस्तिनापुर फेरी आसिले। तापरे शकुन्तलांकर राजदरबार रे रानीर परिचय देले। भारत सारा भारत वर्षरे महाप्रतापशाली राजा भावरे परिगणित हेले। राजा दुष्मंत और राणी शकुन्तलांकर पुत्र भरत नामानुसारे आम देशर नाम हेला भारत। महादेव कहिले, हे देवी पार्वती, पुरुष माने काहेकि निज स्त्रीर प्रिय जिनिस को भूली जाती। ऋषि दुर्वासा पुरुष मानकर अभिशाप कारणरू यह घटिथिला। जदि पति द्वारा केबे भूल हो जाए, तेबे पत्नी पतिर भूल न धरी तांको क्षमा करिदेबा उचित। परम पति ब्रह्म पुरुष ठारू स्त्री मानकर सहिबार केते गुणा अधिक बुद्धि मध्य देइथांती। सेथिपाई पुरुष मानक अपेक्षा स्त्री लोक माने अधिक कथा मने रखि पारंती। दर्शक बंधु, भिडियोटी को एहिठारे शेष करुछि। भिडियोटी को संपूर्ण रूप से देखिथिबारु हृदयरु धन्यवाद जणाउछि। जदि आपण समस्त को भिडियोटी भल लागिछि, तेबे दया करी भिडियो को लाइक, शेयर, कमेंट रे जय जगन्नाथ लेखिबाकू भूलंतु नहीं।